खुलुमगा सारनो हाय दङ टिभियाव लांसुगो सार खुलुमगा अ सार पुइला नि सिनमुं तरना नि नांनिया आंनो सारिसन हास्टेन लुक्रकनो ताबो सोंबाय फुनिं लाइनो दंगो सिनि 12 टाका जला कन्स्टेन्सि निंगे एक्स एमएलए बरमगनां राजेश्वर देबरमा जों साइमनो मिया टीएसएफ बाय बाक्सा जे सीएम बाय मालाय थानिओ सिनि बरमगनां सार बतंग लगिओ हायके आमनो तिन जों थाइसे थाइनि कक साइमान लायनो हायके सार मिया नरक तामनो ति कक सालायका पुइला जे इन्डिपेन्डेन्ट स्ट्राइक रोजाबमनि टीएसएफ बाय नों तो टीएसएफ नो लगी रेनानि थांमानि ताम कक सालायया कक टीएसएफ तो indefinite period ni bagoi roman script kok borok sitaniwo poritaniwo pricing strengner ni jung jal khlaijak long standing demand sini jo to ti prasarok ni ke especially TSF type ni like minded rock regional parties rong no mono khorangti samani je kok borok Cogno fry ke pronunciation 100% accuracy tu nani hingang ke abo gune script abo manya haipano roman script na abone bagai suitable comparison khlaigang ke in comparative to other script ke tripura sini borok dute script no isi sini wabongka kaisa bengali script kaisa ke roman script bengali script by sini kok borok ni pronunciation accuracy abo phaya abon bagino o movement abo katalia long back abo movement khlai thekya sarkar no ek somoyo baddobo khlaikya je kobrok script selection ni baginai committee rok khlaikya Basa commission committee ro khlaikya commission bongka ke commission ka pavitra sarkar ni commission abo 2006 ro unkana most probably afro angba MLA ga commission ni report srai no report faiso pa gaje abo roman script no o kok borok kok sane rok nayo ebong boni kok borok ni hamkren bagi bor roman script sano bor roman script no kok boron bagi nei suitable apti report government thani submit klai kalangka abo basabit je pavitra dr pavitra sarkar bor expert linguistic ni philo samung khane rok bonotis degree manai rok borok tanbagi sarkar pavitra sarkar professor dr pavitra sarkar no tu oro commission ni head khlaine ok report tori khlairika kintu a somoyo left regime led by the manik sarkar left front government kintu borok a commission report no abono execute khele abono samung khalen relia abo dabo thanda goro asukjak ba habjak gaboni pore dabo sarkar salai jagai haike BJP sarkar borok wahino election purka sao agirogo sao gauro jara dabo মন্ত্রী সন্ত্রী বা তোনার মিনিস্টার নাই মন্ত্রী এবং বড় রোমান স্ক্রিপ্ট এক সময় নাই কিন্তু তাও মেনখা আ প্রবলেম সমাধান উইয়া সিনি স্টুডেন্ট রক যারা লেখা পড়ে নে রক বিশেষ করে 10 এক্সাম 12 এক্সাম নে রক সিবিএসই তে ত্রিপুরা বোর্ড অল বুক টা আরো কোয়েশ্চন ফ্রেম খাইজে গিয়া जों roman script সিবিসি পড়ুছিন বরক তাবো Gabon bagi is a long standing the demand. Abono khub taratari khub immediately abo khlainem bagi nai mo student organization ro movement khlaiya TSF khlayo TISF khlayo thane bosor bo same issue tuino khlaiya government spokesperson bo saka je omono sung solution lama tu bone ebong solution ungnai কিন্তু after 1 year hai taklai ni mo exam mo hangkai hai a সমস্যা নুগুখা কোনো সরকার সমস্যা সমাধান নামাও থাঙ্গিয়া গেতাবু স্ক্রিপ্ট নি ব্যাপারও দুই মত নাই তো কিছু বড় রকমনা তুই নেই তাল বাহানা খেলাই সিনি বিসিং আছে সিনি টিপ্রাসানি বিসিং আছে কক বড় কক সানে বিসিং আছে
বিশেষ করে ডক্টর অতুল দেববর্মা এক্স এমএলএ বন তাবুনি প্রেজেন্ট গভর্নমেন্ট বড় স্ক্রিপ্ট সিলেকশন কমিটি ni চেয়ারম্যান ক্লারিকা ব অনেকবার ন সিবিএসই no সিটিসিও গভর্নমেন্ট no go sawo mo roman script mo tar gositi ta na di অবরণ কমপ্লিকেশন অবরণ আনা কিসা জরারেগাটি যে মেন কারণ যে লাস্ট ইয়ারও जोंबो নুই মানখা চবা কতরঙ্গি মুইয়া কামে হাইবো যতন মানখা নইনো আফ্রবো লাহার কাসলাই মানখা নিনো তংকসাংনি রসা লাইকা ফেবা जों অ বিসিওবো সেম লাস্ট ইয়ার নিনো প্রবলেম নুই মানখা যে লুকুরক জল জাংমানি বো থানাই বিসিওবো অমহাই নংখা তাবো অমহাই নংনো উইথ রিটেন বাই কোন ফুনো রিয়াখো ফেবা ইনডিফিনিট স্ট্রাইক নো রসাইনা হাকা কিসাসক রাংনি বাগै हाइकेबो पॉलिटिक्स नि बागै लुकुरक कक सिलसाय दङ ताबो ससियेल मिडियायाव गोनों ताबो जे मुंना माने सर दङदि लुकुरनो स्राय सानामु सुङो जे पॉइंट नों दाबो सुंगा रां पुसा बाय मेथाब जागो रां पुसा बाय गखलाय जागो अब तिके तासं दि मिया मायबाय अब आपति संगनि बेलेखना हानिया बेलेखना साया টিএসএফ হয় একটা অর্গানাইজেশন বহুত হিস্ট্রি দङ টিএসএফ आं बनो लगिरिना आं टिएसएफ नि फायदा तान बगे केसेकाना रांना रांसा अपिकक सालायबा तिनि आइ माइदा एत बसर टिएसएफ जे मुभमेन्ट खाइ फेमिन आबो रांसा सावि द मानफला द रिगनाय बरक आन्दोलन के रिगनाय बरक कमाइ थांका रिसा कमाइ थांका आबोनो तिनि रिकभार खाइनाय सिनि बरक स्कुल कलेज संगे रिगनाय बरक मा कानो ऑफिस कासे रिगनाय मा कानो कालिबारि पइन्द रिगनाय कानखा रिगनाय बरक कान्याउ सारि कानखा যতন স্কুল কলেজ অফিস আদালত যতন সারি এক সময় জরা অনসে তাবো মিসাই সেকাং অনেক ন খাটি আবন আবর আসক ইতিহাস টিএসএন আ টিএসএন বাহাইকা হাইকে কক সানানি বুখাও ফেরেকা বুখো ফেরেকা আবো নিচে যারা চিনি ত্রিপুরাসনি হিস্ট্রি কালচার এবং বিনি কক ন হামজেগার টিএসএন নি বুমুং মুখাং ন কসম খাইনে রংনি কগাবো আন্দোলন হাইনো খাইকে হাইনো মানিয়া জরাও খাইকে মানো জরাও কুটুকুঙ্গো आंनो दाबो साने कायसे कायसे টিএসএফ आबागे खालाय फेका कक निबागैबो निजिनि कक निबागैबो आन्दोलन खाइ फेका आपि खाइमा बायनो रिकगनाइजेसन मांखा जरा সিপিএম सरकार मा मानिखा जराबो गुबुन सरकार तंफ्रो मा मानिखा अनेक सानमुंरक नायमुंरक मायाबो तंखो दागबो गरमदि नि एनआईटी ओ एक समय সিপিএম नि सरकार नामला बिलाबो যে 31% 2 years और senior reservation go depriving ka apurogo andolon থেকে টিএসএফ তাই আইএনপিটি আঙ্গো কনভেনার জয়েন্ট কনভেনার ফক্সা এরপরে ডক্টর রমা পড়িয়া 27 জন ডাক্তার মা পড়িয়া এই সমস্ত ইতিহাস ক্রমমান দङ লস্কর ইস্যু ব্যাপার লস্কর আগে তিনি ফেসিলিটি নাও এই সমস্ত ডিমান্ড টিএসএফ 6 সিডিল থেকে আরম্ভ খাইনাই তো টিএসএফ রাংসাউই आंदोलन रसा हुनी सानने अब तो बेलायखान चाया आपकी सानार नां कबुना मुस आपकी दाबी रक आपकी कग रक बुखुको तिसे उइने बुखुको तुबि उइने तंहाके खुबि काम थांनाय बছरो आंदोलन खायका खूब स्ट्रंग मुभमेंट खायका এবং आंदोलन पैरालाइज बंका गवर्नमेंट रिजाका गवर्नमेंट नि सुपारसन साखांगा जों बिसा साखा गताबुल सिन सान मुंगले जों साबना सानायबा गवर्नमेंट नो हापांनो सानाय बांग्लादेश सरकार तो निसे अक इशुति जों कक साइमिया यूएन थांगि अक दाबो साइमिया बांग्लादेश पाकिस्तान चाइना जे कुनु देशनि सरकारनि थानि जों आन्दोलन खायो आन्दोलन जों देशनि सरकारनि थानि आन्दोलन खायो सिनि फेडरल स्ट्राक्चर जे गवर्नमेंट दङ स्टेट अफ स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल का सेंट्रल गवर्नमेंट गताबो सिनि अरो जोंबो पार्ट एंड पार्सल गवर्नमेंट नि आंदोलन खायके सिनि स्टूडेंट जों निजे सापोर्ट खायो सरकारा तंगते आंदोलन खायो जों सीपीएम नि कुनु सरकार समय सीपीएम नि छात्र संगठन खालाके ना फै आंदोलन कांग्रेस नि सरकार समय कांग्रेस कुनु स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मो आमति आंदोलन खालाय निजे सरकार तंफो खालाया किन्तु जोंनि सिनि मानथाय नांगौ जों सरकार गरिजे तंगाबो सिनि नायनि मेटारिया किन्तु तिनि सिनि नाम्बार कमनि कारणे सरकार तंफानो जों सारा सरकार तालुक माया जात खालायगोन गाहाम कमो थांनाय 2023 आवहाय खालायनो बागै जों एकक बाथ्रा गासिनो बुबोग्रा किं इज किं मेटार ना बागैनाय डिसाइडिंग फैक्टर ना बागै नि माले जों जोंनो सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी हिसाबै सिक्रिटी मागा फर्स्ट असेंबली इलेक्शन कन्टेस्ट खालायनाय
13 MLA selected angka out of 44 contestant candidate bisingo. ये 13 MLAs abo by deciding factor malia king is king maker malia. অর্থাৎ magic figure malia. जों magic figure मा हंके तिनी दाबिनो जों तिनिनो जों थालेरि मांखामो. किन्तु तखनो किरि जागो. थांनायबो सरकारनि सुपारसन मा साका जोंखा गंनि थाङो ताकला हायना हाया प्रब्लेम फाय सफैया. सिनि बसाबुतिनि फ्यूचर सिनि नेशन सिनि कम्युनिटीनि फ्यूचर सिनि त्रिपुरा नेशननि फ्यूचर आबनो तो खेला अंक फादाबो निजेनि बिसिङो साइड हाबले कक बरा कक सानै बिसिङो से ओ रोमान स्क्रिप्ट न नाया बहुत किछु प्रब्लेम दङ स्टेट गभर्नमेन्टनि दा प्रेजेन्ट चिफ मिनिस्टारनि तो बनि साकाव अनेक हाई कमान्ड दं सर आनि सोंमोन टीएसए ब्रो इंडेफिनिट पीरियड नि स्ट्राइक खायमाने यागुलो एफेक्ट खूब एफेक्ट नखा बरक सापोर्ट खायया विभिन्न जगह रास्ता रगर नहका बाजार हुजार बन्द नखा चीफ मिनिस्टार टीएसए न नुंगानि बाद दंखा चीफ मिनिस्टार नुंखांके कि टीएसए थांया तनाय प्रश्न मातबा थांनाय चीफ मिनिस्टार थांनाय चीफ मिनिस्टार स्वयं मालाय कक छाया थानाय के स्पोक पर्सन ताकले टेकिसा उच्च पर्यायनि माने त्रिपुरानि पाठक नेता माने चीफ मिनिस्टार शेषथाय नेता करिखेबले बा मन्त्री करिखेबले अरो राज्यनि स्वयं चीफ मिनिस्टार मिया टीएसएफ न आह्वान खायके कक सानन बगै सल्यूशन लामा उर्तनन बगै टीएसएफ लीडर्स थांमनै जागाव आनु मोसिनि बुबाग्रा महाराजा प्रदीप विक्रम किशोर देव बर्मा आनु एडवाइस खायके बर बाय कंबाइनिंग मन बगै बजो तो नाय तो एकदम मियानो जों सल्यूशन खायना मुसुमो तिनिनो खायना मुसुमो किन्तु अरो आलोचनाव फाय क्या जे चीफ मिनिस्टार अबना आं सल्यूशन नि लामा उर्तुनाय अ कक बसागा फिया बसार जों नुय माखा अबनि बागिनाय आं अ स्टेट चैप्टर हनपानो मो स्टेट इन चैप्टर हनपानो किन्तु आनि साकाव आनि लीडर दङ अ स्क्रीन पेपर नों बाय आं बायका थाङैनि मा सालायनाय जत तारातारि सम्भव अ दाबिनो इस्युनो अ सानमुनो रिजर्व खायन बगै जों साइटौलेनाय ओंगा हा नि आन्दोलन किसान रक अनबाबे खायदिनि इंगानो टीएसएफ रक आन्दोलन रसेको किन्तु आन्दोलननि फर्म चेंज खायगासोसे आन्दोलननि जे चेहरानो चेंज खायगा विभिन्न स्टेक होल्डर बे कक सालायगा बबो ग्राबो दङ टीएसएफ दङ ताई विभिन्न स्टेक होल्डर्सनि जारा लिंगुइस्टिक एक्सपर्ट रक स्टेक होल्डर रक सेक्रिंग रक बरक बबो सिनि बबो ग्रासोखा अ दाबि माया सक्सिनि একটা ক্যালেন্ডার ওয়াইজ জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি বা জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি আপনি ধরনের কমিটি গঠন খাইনাই অব মিয়ানো সালাইপেখা চিফ মিনিস্টার মালয়েছিলেন সেখানবো কিন্তু আন্দোলন তিনি আন্দোলন যেটা আগরতলাও বিশাল আকারের আবশ্য উইড্র অঙ্গ কয়েকদিন বিসঙ্গ এক কমিটি গঠন নাই আ কমিটি মর সিনি ম স্ক্রিপ্ট ইস্যু সমাধান সমাধান গেছে পর্যন্ত आ कमिटी मुभमेंट चालुगै थांनाय गा जागाव सोंथेबो दिमत जा डिफरेंस ओपिनियन करै एकमत गाबोनार नुकनाय बुसकांगो मियाबो सागनाय टीएसएफ टेविसा हायना हाय बर प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस मीट निबिसन हायना हाय साथि केटेसे क्लारिफिकेशन थाइपिका जसिन आंदोलन उइड्रं याको मंका मी दाबु जरानि जे पॉलिटिकल डेवलपमेंट मुभमेंट नि रिलेटेड था गान बगे सिनि बर कोन बिबरन तांगदि जों बुबो ग्राने चाइतु मुंगो जों त्रिपुरा सरक जतन तिनि इंटरेस्ट तिनि बरनि हामकरायनि बगे तिनि बरनि आइडेंटिटी नि बगे तिनि बरनि लैंग्वेज नि बगे जों थानसा मा दंथाय जेमन इलेक्शन खूब इम्पोर्टेंट इलेक्शन न जों जदि तिनि सेक्टर मांके दियो जे मैजिक फिगार थिन तो हंकता ओ दिल्ली जारो तंगना इदाबो जे अरनि चीफ मिनिस्टर न जे हाइता थकदिन सानेर बर बाद दंखमु तिनिनो सिनि दाबिनो मानानि बस जों काबो खायमालि थांगा रमा सिनि एसटी कन्स्टिट्यूएन्सी जों फेलिं थांगा कुरिटाव से जों 13टा संगताय 7टा बा बुनि दला थांखाबलै गाबो तंखांगा तो तिनि डॉक्टर मानिक सार चीफ मिनिस्टर मंगला खमु सिनि सपोर्ट करि हिंके सिनि सपोर्ट सारान बदाबो चीफ मिनिस्टर दंमोन आवनि बगै सिनि बरकटे बो करहाका थानसांमेन बान्ता बसकांगो
রাংচাও হমক খালাयो এই সমস্ত কগ্র আবো সিনি বরং খানি বিভ্রান্ত সৃষ্টি খালাই না তার অকনো মুখাং মানে খিয়ানো কিউ হো লামো হাইছে হ্যাঁ ও আন্দোলন ইস্যু আবো কোনো করে স্মেল করে আপিরো ধারণা তা খেদি তেবো কুফুর বখাবাই তেবো ফান্ডিস আন্দোলন সিনি মস সানুং মায়াসক পর্যন্ত Gesara nung je thasingo puilao je samani je XMLA Dr. Otul bono songi rezak phiaba bo Roman script by tar dihni barbar letter siu ni himani ki thanai last year ro jodi sino borok accept khlai na khangke borok ni je committee chongjak borok jodi accept khlai Roman script by sinai rokno sirdi te Bengali be sinai rokno sidi hinai jodi bo combine ni ba note sikang ke of BCO je tabuk indefinite strike খালাইমানি যে সালনি সিগাং আমো খালাইनो नांला कुमो अमहायदा डेफिनेटली सरकार आ जगह बो आपिके बिनी ओपिनियन जदि रिपोर्ट सबमिट खाइके रिकमेंडेशन रखांके सरकारनि सामु खाइतो कमो बोले आरो थांगि सो बतो सामने एजेंट नंगि बरो तंगा पॉलिटिक्स नि कतगले स्मेल तंग कत रूट तंग ओंके बनस थांगि सुंगि सिदि नों तान बगै उनको खिपुरुसति केबां नैनाय फायदा बसु दाबो खिपुरुसति केबां मा केबां तंखा अबके क्लियर सिन ऑब्जर्वेशन हो बनबो सुंगा हवन खलायो रीटिंग खाइदों सिन डॉक्टर अतुल दबरमा सिन एक्स एमएलए फॉर्मर एमएलए बो रीटिंग खाइदों जतनो खरां काइसाके कु काइसाके बखा काइसाके सिन सिन दफानि आइडेंटिटी नि बागैने सिन ककनो तेबो डेभलप खने नि बागैनाय सिनि स्टूडेंट सिनि नक नि बसाबुति र परीक्षा हो जनो प्रॉब्लम याति नै गरो त टीएसएम नि कक प्लस जरा अनन स्टेक होल्डर लाइक माइंडेड दो टीआईएस अपन अंतुं तिप्रामा तपन अंतुं आईटीएफ तिपन अंतुं ते कबांमा ऑर्गेनाइजेशन रो जरा सिनि कामने बागै वानसुकनाय क्रिं रो कक ब्रक डेभलपमेंट नाइने रो जे स्क्रीन इशू तिने कंसर्न रो बरक तो जतन नाइबली म इशू तादि समाधान सितुं म इशू ते है प्रॉब्लम तंगि ता तो अब नाइबली फायदा तो अ जागा न फाइनाय जों दाबो वानसुकाय दङ जे जों सिनि ट्राइरकनि जे सानमुंबो आबो जुक्ति जुक्त लॉजिक सिनि जत ऑर्गेनाइजेशन सानमु लॉजिक सिंपल कॉक्सिन को बेंगली स्क्रीन अगेंस्ट बिया मिया बसी मिनिस्टर को साका बबो रोमान स्क्रीन फेबा ना आंबो नायो उनतंखा फेव असेंबली अंके जुदा कक सामानि नुक जाखासा बो आको साका बो मिया संगा ओपिनियन शेयर खाया जखन हेलो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मिया क्लियरली न बो मेंशन खाया जे असेंबली वा फ्लोर आं कामके को माने सब इशू ना आं अब साइमन जंग थांगा कारण आनी साकावो आनो कंट्रोल खाने तो अ कंग इबागि बाबो साइमन जे किंतु इन ट्रू सेंस बने आलोचना वो सावो आंगो मो स्क्रिप्ट ने फेवर खाय कारण ननि क बरक नरनो सिकुगो नरनि बिसिंगो नायकुनै गोबां समाव रोमान स्क्रिप्ट अकबो सागाबोनि बिसिंगो ताइ कुनो लामादा तंफि जाता सेंट्रल गवर्नमेंट बाय अरनि साफर खाया पन पार्टी तो सेंट्रल गवर्नमेंट नि जरा आसुकने माने बीजेपी नि पार्टी नि बख्रकसा राज्यनि नेता प्लस दाउसी मिनिस्टर रंगो तो बिनि हाई कमांड नि निर्देश बरक मा मानो अबनि क क्लियर साका गाबन बगि न ताबो हाई कमांड न बुजोगुई गोसरी छानानि बगि सिनि ऑनगोइंग ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट बबो ग्रानि साइतमो जे एग्रीमेंट तमनि त्रिपाक्षिक चुक्ति जेतां गति प्रसाकटन हंगातासो आरो आलोचना न सुजुग मानाय अपार्ट फ्रॉम द दिस वन एंड दैट वे सेंट्रल नि जेता गवर्नमेंट आसुगुई तंनाय प्लस पार्टी पावर तंनाय बाय आसुगुई नाय मनो सॉल्यूशन लामा मा कारलायसिनाय सिनि सराइरक सिनि नगनि बुसारक परिखारक जनो प्रॉब्लम गति सिनि बाहाय न बक्ति बाय कुनो क्वेश्चन फ्रेम खाइप्रो रोमान स्क्रिप्ट खाइदि बांग्ला बेबो खाइदि दुइटा न खाइदि संस्कृत फन रथन बा हिंदी फन रथन ताकाय तीनटा रथन बा जेटा प्रिफरेंस सिनि छात्र रक स्टूडेंट रक सिनि बुसापुति जारा पढ़खने रक बरो परिखार जनो कोनो प्रॉब्लम गति टेक्स्ट बुक रहायनो नोटबुक रक बाहायनो जतो स्क्रिप्ट न अवेलेबल खालायगांके परिनन सुजुग मा हांके ताउ प्रॉब्लम तो कोनो प्रॉब्लम करिखा सॉल्व होन थानाय
aboni bagi bobo same opinion is miya khlaike aboni bagi TSR wo please nka ka ambo to ekজন সিনিয়র পলিটিশিয়ান nka বা অনেক অবজারভেশন khlaike না kok to ঠিক no fiaba sini mo andorle sing chalu khan ma tonai ob thawai mai sing khusingi kha kosomi tongkha bu bonama naini bojiri chief minister ni kok busuk narak দিল্লি তালাঙ্গি কক সারনাইনি প্রসেস না নাইয়া আবার বেবনো চিনি যা বুসকাং মানাইনি নেক্সট টাইম হগে বনো সংহনি মানকা যদি খাসা খেলি আঙ্কা আন্দোলন খাইপুর নুং তো থানাই বছর ন খাইকা আবনি সকাঙ্কিনি স্পোক পারসন খাইকা जोंथाय बोसोर थोंजाक चिना हिन कक साजा चिनाय ता एक्चुअली सर लास्ट इयर जे खलाइफोर होंगाखा चीफ मिनिस्टर साकबाय तंफाया स्पोक पर्सन से फायो ना सर कैबिनेट नि बंनि सरकारनि स्पोक पर्सन ताबुनि फूड मिनिस्टर सुशांत चौधरी ओ आबरो किसु ऑफिशियल नोति नै बो स्टेटमेंट रो प्रेस ब्रीफिंग रो ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट आफर तो गवर्नमेंट हाबियाको ge tabo hingke to o chobao hongkang ke chief minister sakbai thano bo involve ma angkha jate rai okara rokni choban nugui borone respond duino borone invite khaine miya ni mo sitting arrangement go mo talk arrange ngata chief minister ni government quarter hingke sir ang non ta kaisa singano boi omahai sai tongo jehetu roman script by no Tiprasarok Srina Musungzago Porna Musungzago Sunugui Tongo Piava as a leader Nitonga BJP no leader Tiprasa BJP no leader Borok BJP by no Kurungi Shamunklai Tongo Piava Roman script ni booting Klainan Tanga Borok Onek no booting Manya Ponumano Borok Shao Omonka foreign ni lipi Haka foreign ni script Jodinorok of all lipi no Namusunka Norok or Tiruprava India or Tongne Nong Nikuno rights Grey Norok lipio foreign country o thangi tongi ni baksa as a leader ngai haiklai Facebook rogo bor bayo haikebo jodi sitai baksa ko omoro tamni buini lipino nanani haite khlaisini Bharat ha kotorni je script kamawi tongo foreign country ni script no nama bai jemon example rukha Meghalaya Nagaland Mizoram no example rui saka haike jodi amono ngyanghe nijini on script sanamdi ahai rongsa amono tile nin protikriya bahai tonglaisa kind of sini old script kuri bagi to daw problem phai bole na to daw expert dog na also na nai ang sasung haino neta angkha MLA ungjak ekjon dofani samkhain ang sasung ko bai ngi ang ani opinion clear जों जेहेतु स्क्रिप्ट जेते रोमान स्क्रिप्ट माने से जों दाव कक बरक जे प्रेक्टिस खाइ तंगनि अब जत जे इंग्लिश नि अल्फाबेट consonant and vowel 26 na hajage পরিপূর্ণতা করে আর স্ক্রিপ্ট কক বরক নি স্ক্রিপ্ট ন থাকতেনে আবো রোমান স্ক্রিপ্ট নাহাকা আসেকটা শ্রামজাকা আপটিকেছে ম কক বরক বাই সি তং এবং সিন চেক করি তং বা বিভিন্ন গরক সিক্রি রসি তং ইনকা অবনো ন অ্যাডাপ্ট খাইদি মন অ্যাকসেপ্ট খাইদি নি গভর্নমেন্ট দাবুক সাও দা জায়গা সু রোমান স্ক্রিপ্ট হিনি সাও বুংকে ইনকা আবন বাগি जों একটা কাহামকে বা ওয়ানসুকতাই তাবো অবনো যেহেতু তোমাকে সিনাউন বাগি जों রোমান স্ক্রিপ্ট যেটা নাহামনি নাহাজাক সিন কবল বাগি মনো সিন বাগি ইনকা সুইটেবল হনিনি जों রোমান ইনকা আরো কে কুবুন বরক তামো রাজনীতি করিং র রাজনীতি থংকর র বড় গণন ইগুতুই নাই কক সাউই তম মো বনি ছানা মো বনি না নাই মো ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ ইনকা বু ইন্ডিয়ান নি বু জাগাও মো স্ক্রিপ্ট আউট যেটা जों যেটা সুই তমনি বা সাই তমনি আবো সারা চলি সুপ্রিম কোর্ট হাই কোর্ট গভর্নমেন্ট ইজত অফিশিয়াল और रोमान स्क्रिप्ट जब अब संस्थान में रोमान स्क्रिप्ट है इंग्लिश स्क्रिप्ट है এবং स्क्रिप्ट আলাদা হয়ে যায় সমস্ত বেসলেস अब হুদা সিনি হামপ্রাইনো অবস্টাকল খাই তংনি একটা রাজনীতি তাল বাহনা अब কালোহার ইয়া কসম বুরাসানি ইয়া টংা যাগো সিনি টিপ্রাসার তংনি সিয়াং তংবা রাজনীতি খাইনা মন্ত্রী সানি এমএলএ তংনি বাগি সিনি ওয়ানসুক তংলা তংলাগলি जोंनु काबले आपति के अनेक जागा नंग परे कुनु जातिनि आन्दोलन गो बाक्सा मन्त्री याकर फै बाक्सा एमएलए याकरि फैयो सरकार में याकरि फैयो त्रिपुरा मथा एक बছর से कायको सरकार हामनि जों नाय दङ बाहाय प्रयोजने गभर्नमेन्ट से नखने वा गावदों थानाय जादो त्रिपुरा मथा म तो सिनि महाराजा बुबग्रा प्रदुल विक्रम किशोर देव बरमति जाक पार्टी
অনেক কিছু চিনি বিসঙ্গ ভুলভাল তখন কিন্তু এমন কোনো ভুল খেলায় যেটা ত্রিপুরাসানি ধ্বংস না মতন সে Sir, tabok Roman script ni cobawo sing ground report exclusive sini ground report sing lugi mangka serai besa borok ni just only 9 years old 10 years am hai borok ngo Mike also saho sari pang jora borok coba khlaiya tain dino bahaina hai continue indefinite strike haitini coba khlaiya taklai ni o coba o salai sekang ni coba tebo mane demographic change ungjak je lukurokte base faijak choba khlainui ready tong aboin borok o choba no lagatar se khaisinai manase nangsinai hini lukurok one sugino choba ro samni sajagya ungo genorok je saka choba ni je form no change khlaika choba cholin tong na hin nang okobu saka thai sekango tabuk lukurok kirijama kha omono last year o se omo hai ngui thangka tabu boda ngno khaisa simple khela khela kurung rok phono ekdom kurung Sachin Tendulkar one ball by out ng dong. Ball kom ithugine run kabang khlemo dong. 6টা বল 36 খেনেব দong. ক্রিকেট ni kok sakata. ফুটবল ni খেলা বেবন প্র্যাকটিস বাই বেবন শিকারি রকরং বাইনো শিকার থাকবো বহুত কিছু প্রয়োগ অ্যাপ্লাই ক্লাই গে অবনো সাকাবলে আন্দোলন রসলি এভরিথিং তাই ত্রিপুরাসানি কক বরক ডেভেলপমেন্ট বাগিনে রোমান স্ক্রিপ্ট বা যে স্ক্রিপ্ট ন সংসানো আই স্ক্রিন বাগে চিং আন্দোলন খাইলি আনি সিনি যত ইয়াগ युग सुइने जों आजुगो याग बेराबि तंनाय हिनि जों साया कुबलै म आन्दोलन ongoing माने आन्दोलन चालुन दंग on दंग सिन आन्दोलन इनके सिन स्राइरक आन्दोलन खायके बब सिन बागिन खलायो जों बाहायनो जारा अक्रारक बरन लगियो बसिनि जेनेरेशन नि बागिनाय कामिंग जेनेरेशन नि बागिनाय नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागिनाय जों वान सुगि दाबो जों फाइट मा खलायो जों स्राइफुरुन जिमि म सान मनस्पिने जों खालायफिनो ताबो समाधान याको जोंनो पुइलेब्लै अ स्क्रिप्ट न सानाय रक्तो जों दाबो कथां तंखोब्लै हैदा इनके काजिनो যত তাড়াতাড়ি খাইমানো কে সিনি তেবো अचिवमेंट सिकां मांखा बा खालायमांखा बा जों गर्व होनो जों प्राउड फील सायनाय आव जों खालाय खालामखमो किन्तु माया हमनै दिन आन्दोलन जों स्टप खालायसिगाको सिनि थानसानो तेबो स्ट्रेंगदेर मा खायनाय যতনো ক্রিটিসাইজ খালায় উইন আপনি ক্রিটিসাইজ খালায় বখান নষ্ট লাইবলে ক্রিটিসাইজ তা খাইদি আন্দোলনী ফর্ম ন ইকতাও বিভিন্ন স্টেক হোল্ডার হবো একলগে তংলে আন্দোলনী ফর্ম ন চেঞ্জ কাইদানো চেঞ্জ মাখলাই স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ মাখাই নাই চিফ মিনিস্টার কক সাকাবা जों বন অনার রুইনে চিনি তিরিনি আগরতলাও ইএসএম नि যে বড় ডিসিশন চেঞ্জ খাইকাতা আও কিসা খাইনাय গানে চিফ মিনিস্টার সাউংকাবা বসে আশা রিতং एसुरेंस रितंग एसुर खाइतंग खालायनाय थानसागा दिनि फेसबुकआव बो रखाबले चिफ मिनिस्टार स्वयं आ फटो टटो मासंग पर बनि सिखाबले खूब नाटकनो सिखाबले टेक्निकल वर्ड बे सिखा किंतु बड़ा टेक्निकल वर्ड सिन बरन बय बुस एप्लीकेबल बुसते एक्सेप्टेबल बुसबो एग्जीक्यूटिव न बुसते इन ट्रू सेंस कुबियो फाइनो आबो जों नायनाय जाबो बबियां लाबियां दि खानाय बाबो चिफ मिनिस्टार सरकार और सरकार बैंक खारनाय सालता बिनि कगबैनि बखाजा किरनाय रियांके और सुजुको सुं मारनाय बिला ना हाय अंकोसे मासिं जरा से वाति फाइदिनि सुरि तंगि तो वाति फाइगलागलै हायदा हाय सुरि तो नखा सागा नखा कलाय फैलाने आथुक्रिरो कलाय फाइदिनि सुरि कांगे आथुक्रि थाप थैनाय नखा सागन ताललो कलाय फाइनोबा वास्तव जों राजनीति मा खायनाय सिस्टेम थै काजिनो टीएसएफ कक सायाको जे आं थिंथाय आन्दोलन खेलि हानै काजि ताबो सोंतेबो से थानसाके बुबुग्रात अलरेडी सागा बसंनाय जेबो टीएसएफ आन्दोलन घोषणा खलाक्या त्रिपुरा मत फर्स्ट बुबुग्रा से रिएक्शन दका एबो सपोर्ट जानोखा दा अनन्य अर्गनाइजेशन ओलो फाइ सपोर्ट खलागा द फर्स्ट मैन का बुबुग्रा से म आन्दोलन टीएसएफ जाहावन खेबली आइन त्रिपुरा मत थाया इनके तांगी बीजेपी रखा तांगी खाइलिया सिन त्रिपुरा सातम सारबो सीपीएम रखनो बनुगलिया सीपीएम रखनो तांगी नुगलिया कांग्रेस न बनुगलिया कांग्रेस सपोर्ट थाइबो नुखा वास्तव को सपोर्ट थाइबो नुखा सपोर्ट खलाया सपोर्ट थाइबो न बरनिबो पब्लिक थांगे केनो पब्लिक पार्ट माने लेटर राइन स्पिरिट बसाक बाय फला बाय थांगी चबानाय इनका त्रिपुरा मथा टीआईएसएफ तंगो वाईटीएफ तंगो सिनि बिरन बदल तंगो आंनि जे पार्टिसिपेट खालाय बुबुग्रा पार्टी स्वयं थांगी पार्टिसिपेट खालाय
waisaya waini thangabo bubagara kaji tai tamo sung chini ohani boron bagi ti prasani thangi donan bagi bini kok no kathang donan bagi nai bini kok development bagi nai a sanmungo sung buro lama phiri hikaba katan bagi somlosana klai niji maya wi buinosono khai engorok TSF rok to norok phaimangla ni sayable CPM rok no jara dabuk jata ei somosto kok sane oboti pura mothona hamjai gerok TSF no hamjai rok sabo aborong no sini bagi khoting to paidi khabjen ta hukai bukuchang राजनीति का वो उल्नी कॉक से जाट से असल कॉक जाट करी के निनी कॉक करी के निनी कौन आइडेंटिटी करी कॉक जगह वो राजनीति खाइले लाभ करी कॉक कॉक रोगा राजनीति खाइ अब हमिया जब तक तुम खान सका फायदी खाबाक जा खूब आसा का याग्रम लाइ तंग लायन ओलन उल राजनीति खाइ तंग किंतु लैंग्वेज नि व्यापारो स्क्रीन व्यापारो जों खाबाक जा खूब आक्सांगि अब नानी hasteni lukurok na tiprasano kabum haike sir ang nono paithakgo omono sungnai je kabangko kebengjak nukmane nangamo saka je TSF no chajagya ba tipramo thano chajagya rokno borok omo hai khlai selengwat ba use khai lukurokni chobao bkhao aga dui aro borok no tebo bkha shubai tongo ga tabuk nung to je tabuk je saka je me CM bai malaimen bo onek no bujijak bskango boni bo authority tongo bo hasteni CM pono paithak tirpra hasten neta phiaba ayeng je central lo tongnai bongni bo koknana nau ahino blena sir borok ni kok maya sa aboke bini boktogo nge sir tabuk to last year oma hengkha tabuk CM bai malaikha norok ni thanio kono mane time bonding de tong je taibo sung jorarong nang no akorok sa salakha time bonding no te sir time ni kono time bound manner kono salai jagya dakti khlaimangke khlaini ni akok salai jag अब दाटी माने एट द अर्लिएस्ट पॉसिबल था अब बुरुजन खाइना अब तो दाबु सेलिया जोंबो ता 7 दिन ने अब बो रिमाइंगे किंतु आ लेवल जों सालाय जगया किंतु जतो तारातारि सम्भव खाइने नांनाय गोबाव सावजे ताइ रिपिटेशन बुसकांगो एग्जाम रगो न्याति मावान सुखलायने मा खाइने अ जागा बो कग्र जागासन तारमाने आगेमि बसनि सिकांगना नि कक माने इंया का आंदोलन जों मा खाइने जा যদি সিনো অমহাইং কে बताओ का टेक्स्ट बुक नोटबुक আমরো যতন রোমান বাইবো সাপুনা নাংনাই আহে দিবনা স্যার সিনি কক তাবো সিনি সাবমিশন গভর্নমেন্ট তানি সিনি সাবমিশন হবো যে টেক্সট বুক नोटबुक जा मामने जारा सिक्रिं रो आबोनो प्रिपेयार खायना टेक्स्ट रो नो ट्रांसक्रिप्ट मा खाने जे बय दाव परि दंनि बांला बाय अलरेडी बय तो सिजाखै ट्रांसक्रिप्ट माने ट्रांसक्रिप्ट आबो ट्रांसलेशन जा ट्रांसक्रिप्ट कक बरो गतु सिनेता रोमान बायफा नों खाता जे जों जे रोमान हिनमन आबो एक्जेक्ट 100% रोमान नो जों आरो यूज खायाबले गब कक बरो स्क्रिप्ट हिनमन जों गाबर नो स्टुने टेक्निकल व्यापार ग रोमान स्क्रिप्ट कक बरो स्क्रिप्ट नि जों दिलिनो थागांगा गगसिनो बा गसि थागांगा नो और रोमान नो सिन कक बरो स्क्रिप्ट थागाता आबोरंगा पॉलिसी नि व्यापार आबोंका आगेमिन যারা এক্সপার্ট রক পায় বাসা দি ড্র পায় আসুক না ব্যাপার বড় সেমিনার নে বিষয়ে সমাধান লামা তুমান দরকার না হাঙ্গাতা গাবো আবংকা আবো নেক্সট নিকনি ক আবো রংনতাবু অ্যাডভান্স হায় তো হুমনসুগু তবে সালাইতাই ইনকামও অ সিং যে তাবু যে মানে প্র্যাকটিস খাই তমনি অবনি বিষয়ে সমাধান লামা সিং নাইও সিং আজ লেভেল কক সাইপে do haike hasen lukrok nugui mankna chini borom gnang XML raisho debruma mia je hastini CM bai malai koklam samani tei lukrok kok sisar tongmani no bosrai srai kirka choba mathak jeyakhu choba ni je form no slaijaka kisa tabuk thanai last year ro spokesperson bai salake taklai CM bai o phainai 2026 o omonsi sikang ngui thangmano ahaino haike sar paithaktam ko khosar mungtongnai dongo tv habanokni fasingtui hasten lukrok no nang ang lukrok no bono kobona musung phiro puitu sadi andoloni systemo jara andolon khaine rok khlayo nor subanai rokno participate khainai physically khainai mentally khainai jara jot bibhinno upaye suno সাহায্য khainai rokno ba andolon successful khainai rokno आंदोलन नखरनाय रखनो आंदोलन हमजगनाय रखनो सिनि कक बरो कक नो फवार तनिवो स्क्रिप्ट नो रिकग्निशन तनिवो जरा
hamjagi chubanai rokno norno joto nani khabai khubai hamjago nornani salute duo norno khulumjao ang tipra mothani khoksa warriors ba sipai ngai bubugaran tidul mungo khoksa norokni takhuk hisabe ang obon kobona musungo bisasadi আন্দোলন জরাবর দাক্তিমানো আন্দোলন জরাবর উলমানো কিন্তু আন্দোলন जों मोथागै आन्दोलन खायलि हामिनाय जों आसुक दंगासिनि मानथाय सोंथाय मांला आनबगै आन्दोलन चयावैनो जों चगमा खायनाय सानमुं नायमुं मायासाक पर्यन्त आरो जों खुगबासा खाबाक्सा थान्ताखा जों मा तंनाय ताबुक थान्तानि मारियो जों बबग्रानो लगिरि दङ किन्तु म चबा बबग्रानि चबा सिमिंगला म चबा दफानि जत बरगनि चबाओ बबग्रा अलरेडी साका आं दङ आं लगी वो तंनाय कक बबग्रा जेमन सामाहायनो जतनो जों जागा खाबाक्साके चबाओ फाइसबायदि थान्तानि मारियो फाइसबायदि कक बर ककनो लाइव तनानि कथां तनानि निनि ककनो कथां तनानि आ चबाओ जतनो उनेटरलि टुगेदरलि जों मायासाक जों चबाओ थान्ताके मा तंनाय हायगे सार ननो निनि नांखौमानि जरारमानि बागै दङ टिभिनि फारसे ननो खाबाय खबाय हामबाय सार हामबाय